हईरे हत बाबा तू कौन कलु जगन्नाथ भोग छड़े नेलु हईरे ते धर्म सहिब कि सब किसी छड़े मत आज निश्चय कर भोग छड़े खाइदेली कौन असुविधा लगे छपन कोटी भोग पेट कौन जगह आसे सब खाई सब तुम छड़े खाई भकिला मनीषटा खाईगला कौन असुविधा लगे प्रभु कलिकाल प्रभु घोर कलिकाल कलिकाल नुहे सत्य जुग आसगला बोली मालिक घर आसवा दिन तुम मंदिर भितर अखिया अपिया पड़ रही भाभी तुम जगह डाक मत खाइबा देले कौन मो डाक शुणिला ना मत खाइबा देला से दारू है भोग खाइब मो झील तो मनीषा कौन भकिला मारे खाईदे कौन सुविधा लगे हे प्रभु आज कि बेला राति पाइला के जानी तुम सड़े पूरा पूरी नन्ना है कि अच्छो तुम सड़े खाइबनी कि हाँ ने खा खाइदा खाइदा ए पुओ आओ खाइबो आ अरे आ बुझल माउसी आजिकल दुनिया रे मागिले किसी मिलबनी जदि जोर कर छड़ाई आणबो ना सब किसी मिल जिवो ओ हेला हेला तू आगे खाइनु खा अच्छा को तो ना कोन ताना जहा मो ना भी से माने ताना जग्गा मो ना भी जग्गा कौन कहलो तो ना जग्गा आ तो घर कोना हदि जाईची माउसी धरिने रास्ता कड़र फुटपाथ होची मो घर आ तो बापा मनीषर बसे पशु पालटी जाई मो बो मते पिलाठू बेले कहूला बापा नहीं जहार सुख नहीं ताहार माँ नहीं जार नहीं तार माँ बापा नहांती बेले जगड़ा आज गोटे बेसारा हो जाइए ना जीवन रे सुख अच्छे ना साहा किए अच्छे अरे वाह तू तो खूब भला भला कथा कहूच ए माउसी तुम माँ ही पारिबो मु गोटे भल मनीष हवा पाई चाहूची गोटे विफल पुरुष हवा पाई चाहूची मु करिथिबा पापर प्रायश्चित करबा को चाहे कह मां कह तू मते मार ममता दे तगड़ को नहीं पारिबो नहीं माने माने मु केमिति अरे तू एमिति हसचो काहे की हस लागुची लो माउसी तरे जगार सृष्टि की देखी मु आज हसिबा पाई बाध्य होउची ए जगा अरे देख
सृष्टि के दे आउ तो सृष्टिर नारी को भी दे अरे नारी परा साक्षात जननीर रूप मु ताकू मां बोली कोई संबोधन कर सारिबा परे भी से केमिति ता पुओ कहि ता कळकु नबा पई केमिति पछगुंचा दउछि दे चाकला मना धरी तम भली नारी माने भल भाबे चिन्हिछि जानि तु तम भली नारी माने जदि अनाथ पिला को रास्ता कड़े देखि दबो मां को दस दे आहा बोली कोई बाट काटी चली जीवो केही भी जणे नारी से अनाथ पिला को कळकु नै ताको मार ममता गेलो करंतबे बरं अनाथ पिला जत बड्ड हे गुंडा उपास आइ जाय ताको समस्त ताको घृणा करबो को अधिकार तमे ताको घृणा करबो सागर तमे ताको घृणा करबो जगा मो कथा के सुन बाबा डाकना तुम अनाथरे मु जानि सारलिनी मु केबे भी गोटे सफल पुरुष होई परबिनी केबे भी मु गोटे भला मनुष्य होई परबिनी चल तब को धर चल फुट चल नहीं रे जगा तू गोटे भलो मनुष्य हबु तू गोटे सफल पुरुष हबु तू मते मां बोली डाकिछु जते बेले मु तो मां निश्चय हेबी पूरी पड़त तू पाई हबो मारो पड़त अरे अटकी गलु कहीं के बकल को थरे अरे दोडो बकल को थरे बदमाश को पुआ बोली कहि कोळे नै काहे के निज विपद को टाणी आछो कइलो एटा मनुष्य नुए एटा होची मनुष्य मरा कनसेइटा ओ मैडम तुम आमा कथार मुंड परेबा किछि दरकार नै तुम तम रास्ता रे जाओ जाओ केमिति मुंड परेबिनी माउसी 5 दिन तले एटा हम घर को जाइथिला आ मते उठे आनिबे को से चेष्टा भी करथि हां उठे आनिया पई जाइथिले कारण एटा मोर गोटे मजबूत थिला हेले विश्वास करो तुम घरे सही पद कई कथारे मु आज भल मनुष्य होबा पई चेष्टा करछि मत थरा सुजग दे कि देखो भल मनुष्य हेई परुछि कि ना एटा होची तमरो गुटे बहाना प्रकृति रे तमे जो जगह को सही जगह कुकुर लगे 12 वर्ष जाय भी सिद्ध होई ठीक बिल्कुल ठीक आउ एकता भी ठीक जो बिजुली शक्ति रे हिटर चलिले डहड हे तात्री हुए ए बिजुली शक्ति रे एसी लागिले ठंडा भी हुए गटाए किंतु आधार अलग अलग हे गले फलटा मध्य अलग मिली थाए तमे थरे आखि पुरे कि देखो भल मनुष्य हेई परछि कि ना तू के तो तम कथा को मानि परिबिनी काहे कि मानि नै परिबनी सदिन दशरत्नाकर मनुष्य मारुथिले से पुनी वाल्मीकि रामायण लिखिले केमिति सेमाने जदि परिबे ताले मु काहे कि परिबिनी ए माउसी कोन भाबुचु तू ना तू भी मैडम को परि भाबुचु नहीं रे मुझे खुदा भाबोनी मु खाली भाबुची तोर से बिजुली शक्ति रो कथा को अरे केते सामान्य कथा दी केते बड़ महत्व उद्देश्य लुचि रही छी तारी भितरे ए माउसी ओ लागला चल जिबा चल हां मु तो मो सहित घर को नहीं जिबी हेले बाबा गोटे शर्त रे की शर्त माउसी एक जगह मु मो स्वामी और पिला मानु को न जणी तते जते बेले मो घर को नहीं जाउछी हुए तो तो पई मो घरे छड़ उठी पारे हेले पुआ तू केबे से सब कथा को मन रे धरे मो ऊपर राग अभिमान करे केबे से घर छाड़ी चली आसी बुनी मां कौन डाकिछि मु तते मां ए मां
प्रत्येक दुनिया रे को बापा माँ को ऊपर जते दुख कष्ट आसिले भी को पुओ कौन ता माँ को छाड़ी जाई पारे जाए माँ से गोटाए जगह को जाए और से जगहटा कोठी जानी छु माँ କୋଉଠି मसाणी ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ଏମିତି କଥା କେବେ ବାଟରେ ଧରିବୁନି ମାରିବି ତତେ କେବେ ଧରିବୁନି ଚାଲ ଚାଲ ତମେ କଣ ସତକୁ ସତ ଦେଖ ମା ବଦଳି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପିଲାଟାକୁ ତୁ ଟିକେ ବଦଳିବାକୁ ଦେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚାଲ ଚାଲ এইটা যদি সে ঘরକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଅପାସଂସାର ଉପରେ ନିହାତି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ ନା ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ଘରେ ମୋତେ ବିଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ଅପା ହଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଗୁଣ୍ଡା? ଗୁଣ୍ଡା ଯାହାକୁ ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆରେ ନାହିଁ ତମେ ମାନେ ଯାହାକୁ ଗୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଭାବୁଛ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ନୁହେଁ ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା ଆଶ୍ରୟ ନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଆଜିଠୁ ସେ ଏଇ ଘରେ ରହିବ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଇ ରହିବ ଏ ରାହୁ ଇଏ ତତେ ମନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଘର ଆଉ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁ ସମାନ ଦି ଭାଗ କରିଦେ। ମାନେ ମାନେ ନା ବୁଝି ପାରୁନ ନା ନ ବୁଝିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଯଦି ଏଇ ଘରେ ରହିବ ଏଇ ଘର ହାଣ୍ଡି ଚାଉଳ ପଡ଼ିବନି ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ଏମାନେ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି କେବେ ଅଲଗା ହେଇପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ଗରଜିଲା ମେଘ ବରସେ ନାହିଁ କି ଭୋକିଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼େ ନାହିଁ ଏମାନେ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ଅଲଗା କରିବାର ଧମକ ଦେ ହେଲେ କେବେ ବି କରିପାରିବେନି କାରଣ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ଅଲଗା କରିବାକୁ ହେଲେ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ଥିବା ଭାଇ ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତମର କ'ଣ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଆରେ ବୋଉକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ବାପାଙ୍କୁ ମନରେ ଆଘାତ ଦେବା ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର ଭାଇ ତା ନହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ଦିନ ପରେ ଆଜି ବି ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବୁ ନା? ମୁଁ ହଉଛି ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ। ଯେତେ ଚାଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବୋଉଙ୍କ ସପୋର୍ଟିଆ ହଁ ସପୋର୍ଟିଆ ହବନି କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗୁଛି ମିଳିଯାଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଇଏ କଥା କହୁଛି। ମତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ବୋଉଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମାନସ ବୋଉକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରି ସିଏ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଆଉ ଆମରି ଘରେ ସିଏ ହଁ ମରିବ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜନ୍ମରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ବୋଉ କେବେ ଭୁଲ କରିପାରିବନି ଭଲ ବୋଉ ଏ ମାନସ ତୋର ତ ବୋଉ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ବୋଉ ଏ ବୋଉ ମୋ ପରା ତୋଠୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ମୋ ପୁଅ ପୁଣିଆରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବନି ମୋ ଘର ପିଲା କଥା ତୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଛୁ ନା? କହିଛି ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ମମତା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପତେଇଲି ହେଲେ କେହି ବି ମତେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେନି। ତମେ ସେମିତି କୁହନି ତମେ ଯୋଉଠୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କର ତା ନହେଲେ ମୋ ପୁଅର ପାଠ ପଢ଼ାଟା ଅଧାରେ ରହିଯିବ ଜମିଟା ବିକ୍ରି କରି ଦଉନ ତମକୁ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଜମି ଜମି ଜମି
ए घरे अनर्थ सृष्टि करिया छड़ा तमर कोन आउ किछि काम नहीं तमर किछि काम धंदा नहीं सब बेले काई मो स्त्रीटा पर गरगर होछ काई गरगर होछ ओहो तमे कोन जानिनो आजिकाले सत कहले बा शत्रु हे जाउ अरे अभाव अनटने ए घर तातिला डडरे घरटा जळुछि अरे आजिकाले सत कहले शत्रु जमी बिक्री भी कथा कहले शत्रु हे जाउ ता छडा ए घरे घरे गुंडा আছে এই ঘরে রহিব আর কথা कहले भी आमे शत्रु गुंडा हां गुंडा এই ঘরে বউ গুটে গুंडा को রহিବାକୁ অনুমতি দেই সারি ममता ए सब সত तू कहे कि ममता कहे कि କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ସହିପାରିଲିନି ଭୋକ ବିକଳରେ ଛଟପଟ ହଉଥିବା ଭୋକିଲା ଛୁଆର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସହିପାରିନି ଗୋଟେ ମାର କୋଳ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଥିବା ମା ଛାଉଣ୍ଡ ଛୁଆର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ନ ପଚାରି ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲି ତମେ କୁହ ମୁଁ କଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି अरे मानस तू कह तो बोऊ कण किछि भूल करिछि आइला बो तू केबे भूल करि पारिना तू पर मरिबो मानस मो फॉर्म फिलअप हबो कि नहीं निश्चय हब रे बाबा निश्चय हब तू देखिबो ए दिन दिन भितर मु जोटरे टक्का आनी तते देबी आ तो फॉर्म फिलअप निश्चय हब मु सत कहूछि लबो मु सत कहूछि जदि मो फॉर्म फिलअप न हुए ताहले मु कुआडे ना कुआडे चली जेबे नहीं मानस सुसाइड कर देबी लबो मु सुसाइड कर देबी गोटाए पुओ सुइसाइड करियाकू बाहरी गलानी आउ गोटे पुओर भविष्य अंधा ओ बहु ए वंशटाकू बुड़े दे कि लाभ पाइबू मानेटा होची जे जमीटा बिक्री कर दियो सब समस्या समाधान हे जीव सुनाबो मु तुमको आगुटे कथा कह दछि से गुंडा को जदी पो करे रखबे अछि ले रखो हमर किछि कहबार नै किंतु ता छाई जेमति मु ऊपर न आ जदी ता छाई मु ऊपर पड़े ताकू बाडे बाडे ए घरु विदा कर देबे अरे चलो ए ममता तुम्हें निजे तो देखुछ आम भाव संसार नाटक मते जे केते कष्ट होउची तापरे तमे परिवार को आ जण को जोड़िलो काहे की केवल ता जगा डाटा पाई जगनाटा सुने सारिला परे मते जेमिति लागिला सेटा मो जगन के ताको देखि देला परठो ताको खुआई देला परठो मो मा मनर सूर्यटा आपे आपे उई उठिला इच्छा हेला ताको ए मा मन भितरे साइते रखिबाको अतीतरे करिथिबा भूल पाई ता पाखरे हाथ जोड़े क्षमा मागिबा तमे कुह मो कोन किछि भूल करि देछि जदि मो भूल करि देछि ताहले ताहले तमे पछे मते मन इच्छा पेटा एले ताकू ए घरे रहिबाकू अनुमति दियो मु तमको नेउरा होची मु तम पाद तळे पडुची
ममता ममता कोଳରେ बांधी ହେଇଥିବା ମାର ମନଟା ମମତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପତେଇଲେ ଭଗବାନ ସହିବେନି ମମତା ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ। କଣ କହିଲ ତମେ? ଆଉ ଥରେ କୁହ ତମେ, ଆଉ ଥରେ କୁହ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମମତା ଜାଣିଛି କେବଳ ସେଇ ଜଗା ନାଁଟା ପାଇଁ ତମ ମନ ଭିତରେ ମମତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ତମେ ଭୁଲି ପାରୁନ। କି କାନ୍ଦିବ ଦିନ ଦୋଷରେ କୁମର, କି କାନ୍ଦିବ ଦିନ ବାର, ବୁହି ମାତା ତୋର ନିରତେ କାନ୍ଦିବି ମରିବାର ଯୁଗାନ୍ତର। ମମତା যদি এ কথাটা ঠিক তাহলে ମୁଁ ତାକୁ କେବେତେ ଭୁଲିବି ତାକୁ। আরে তাকু আউ ঝুরি লাভ কর, তার তো খোঁজ খবর নাই। এ মমতা জগাকু রখিবাকু জগনর শান্তি পাই যদি তুমি জগাকু রখিবাকু তাহলে সম্পত্তিটাকু দুই ভাগের বান্টি দিও, নচেত এ ঘরে অনর্থ সৃষ্টি। অসম্ভব। তবে মতে যেতে যাহা কহিলে কি মো জগন্নাথে রখিଥିବା সম্পত্তিରୁ ମୁଁ କାଢି ଚାଟେ କାହାକୁ ଦେବି। তাহলে তোম পিলাମାନେ তোমাকে প্রশ্ন পচারিবে এ সম্পত্তি তুমি কাହା ପାଇଁ রখিছ, কি উত্তর দেব তুমি? କହିଦେବି ସମସ୍ତକୁ ଯାଇ ସବୁ ସତ କଥା ମୁଁ କହିଦେବି। কোন কইব তুমি? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ମୁଁ ଏ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଜଗନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା। এই ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିନ୍ଦାକୁ କରି ମୁଁ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରଉ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁରେ ସେ ଡାକବାଲା ମଉସା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। କହିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି। ମୋ ତାପରେ ତମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତ? ଶେଷରେ ତମେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଲେ ହେଇଯିବି ପଛେ ମୁଁ ଚରିତ୍ରହୀନ, ହେଲେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥରେ ରଖିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମୁଁ କାଢି କଉଡ଼ିଟେ କାହାକୁ ଦେବିନି, କାହାକୁ ନୁହେଁ। ସତରେ ତୋର ଜଗନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା। ମିଛ କଥା, ସବୁ ମିଛ କଥା ସବୁ। କଷ୍ଟ ମମତା କଥା ଲୁଚାଅନି। ତମ ମା ମନ ଛାତି ତଳେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥିବା ସେଇ କାହାଣୀର ସ୍ୱରଟା ଆଜି ଜଗା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତମେ କୋଉ ଯାହା କହୁଥିଲା ସବୁ ସତ। ହଁ ସତ। କେବଳ ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପାଲଟି ଗଲିଣି। ତୋର ସେ ଜଗନ ଉପରେ ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ରାଗ ବିମାନ କରୁନା। ବିମାନ ଆସିଲେ ବି ତାର ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ଡାକର ସ୍ୱରଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ମୋର ସବୁ ରାଗ ବିମାନ ଆପେ ଆପେ କୁଆଡ଼େ ଉଠେଇ ଯାଏ। ତା ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ମମତାର ଜୁଆର ଆସେ। ସେତେବେଳେ ତୁ ଭାବେ ବିଛାନାଟା କୋଉଠି ଥିବ, କଣ କରୁଥିବ ସିଏ। ତାହାର ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ସିଏ କେବଳ ମତେ ଦାୟୀ କରୁଥିବ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ତୁ କହିଲୁ ତୁ କଣ ତୋ ବାପା ମା ଉପରେ ରାଗୁ? ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୋଉ ଉପରେ ବହୁତ ଅଭିମାନ କଲି ଲୋ ବୋଉ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମତେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ମିଳେ ମୋ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ କାହିଁକି ମୋ ବୋଉ ମତେ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଆଜି ତୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁଛି ଲୋ ବୋଉ,
मनीष केवल परिस्थितिर दास प्रत्येक मनीष जीवन में एमती बेले बेले परिस्थिति आसे जे से निज जीवन भी अधिक भल पाउथुबा पुओटा को भी से अनाथ करने को बाध्य हो जाए। अरे ठीक कहଛୁ तू। अरे किए कहूची रे तते गुंडा? हाँ की कहूची तते बदमाश? तो भली गुंडा मुंडरे जेतिके बुद्धि अछि ए सभ्य समाज रो पिला मानक मुंडरे सेतिके बुद्धि। ठीक कहଛୁ तो ए मनीष होची परिस्थिति रो दास। सेदिन परिस्थिति पड़िथिला बोली स्त्री ताको एकमात्र पुअर विशेषण रहत निजे मारी देइतेले ता मांस को से निजे परसितिले। ताछड़ा मु तो गोटे सामान्य स्त्री लोकोटे। विश्वास कर पुआ सेदिन पिलाटा को अनंत करबा छड़ा मो पाके राउ किछि रास्ता नथिला। ए ममता जहाँ पाई एते नाटक तार तो खोज खबर नहीं तार कथा अन्य आगे कही निजे कलंकित हबार माने देख बाबा आज पर्यंत आम बुढ़ा बुढ़ी दी जड़ आम पुओ जगन कथा को छाती तले साइती रखिଛୁ। आज होची प्रथम व्यक्ति तू जी के कथा सुनिला पुओ ए पुओ मु ते हाथ जोड़ी नेहुराए होची रे तू ए कथा काहारी आगरे कहबुनी आउ जदी कहू ताले तोर ए माटा गोटिए चरित्रहीना पालटे। भाई बापा माँ डाकिछि मु ताको मु सबु बेले सत कहबी बापा मो माँ गंगा परी पवित्र ए जन्म परी निर्मल से कहबी जे किंतु गोटाए शर्त रे। शर्त? पुणी की शर्त? हाँ की शर्त? डरी जाना लबो डरी जाना तो जगह संपत्ति मु केबे भाग मागिबेनी लबो किछि टंका दउछि ए ले कोन भाबुछु ए टंका मु काटू छड़े आनिछि ना करी करी आनिछि बोले नाइ लबो नाइ मो बौ मते पिलाठू बेलु कहउथला पुओ जत बेले रोजगार करे ता प्रथम परिश्रम फल ता बौ हाथ देता मु आज तोरी हाथ दउछि लबो ए ने लबो धा
ଆରେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଇରନ୍ କରି କୋଉଠି ଥୋଇଛୁ ତତେ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ମୋ କଥା ମାତାଲି ଓହୋ ତମେ ଏଠି କେବଳ ଆସିଲେଣି ମେନ୍ ସାର୍ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ହେଲେ ମାଲିକ ତ ତମକୁ ଏଠି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ତମର କାମ କ'ଣ କଥା କ'ଣ କି ମେନ୍ ସାର୍ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ତ ତେଣୁ ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଜଗା ଯେମିତି ରାଗିଛନ୍ତି ସେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ এই কথাটা মতে কাই বিশ্বাস হউনি ନହେଲେ ମୋ ବାପାଟା ମରିଯିବେ ମେନ୍ ସାର୍ ମୋ ଭାଇର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନହେଲେ ତା ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସର୍ତ୍ତ କହିବି সেই সর্তরে মু যদি তোমাকে টঙ্কা দেবি তুমি নেব ସର୍ଟ କି ସର୍ଟ ମେନ୍ ସାର୍ জগা মু তোমাকে বাହା হবা পাই চাহে ସାର୍ ନାଇଁ ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ମୋ ପୂର୍ବରେ ତମେ ପଶ୍ଚିମ ମାଟି ହେଲେ ତମେ ଆକାଶ ମିଳନତା ନୁହେଁ ଦୂରତା କେବଳ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ତମ ପାହାଚ ତଳେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ମେନ୍ ସାର୍ ସେ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦୂର କରିଦେବି ହଁ ଧନୀ ଗରିବ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସବୁ ସବୁ ପାହାଚକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ତମ ସହିତ ମୁଁ ସମତଳେ ରହିବି ହଁ ତମେ ରାଜି ହେଇଯାଅ ନାଇଁ ମେନ୍ ସାର୍ ନାଇଁ ଆରେ ବାବା ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ଜତାଟା ଯେତେ ଦାମୀ ହେଲେ ବି ତାକୁ ପାଦ ତଳେ ପିନ୍ଧା ଯାଏ ମେନ୍ ସାର୍ ତାମାନେ ତମେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି କାହିଁକି ତମେ ବୁଝୁନ କ'ଣ ଦେଖିଛ ତମେ ମୋ ଭିତରେ କାହିଁକି ତମ ସୁନାର ପଞ୍ଜୁରୀ ତମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସବୁ ଝିଅ ସୁନାର ପଞ୍ଜୁରୀ ଚାହାନ୍ତିନି କିଛି ଖୋଲା ଆକାଶ ଚାହାନ୍ତି ଜଗା ତମେ ଖାଲି ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଅ ନାଇଁ ମେନ୍ ସାର୍ ନାଇଁ এইটা হচ্ছে তোমার মনের গোটে ভাব প্রবণতা যে ভাব প্রবণতা নেই তুমি তলকু খসি যাইপার কিন্তু মু নুহ এইটা তাহলে তোমার শেষ নিষ্পত্তি এইটা আমার শেষ নিষ্পত্তি জগা প্রেমକୁ ফাঁকি দেই পুরুষর অবস্থা কর যে হুয়ে সে কথাটা তুমি জানিন বলে আজ এমিতি কହୁଛି সেদিন উর্বশীর প্রেমକୁ ফাঁকি দেই অর্জুন বৃহন্নলা সাজিଥିଲେ তুমি তো সামান্য তুমি আজ এ মীনাক্ষীর প্রেমକୁ ভাঙ্গি রুজি চুরমার করতেছ ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ୟା ପରେ ଦେଖ ତମ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ জগন্নাথ জীবন এতে ঝড় এতে দুঃখ এতে যন্ত্রণা মু আউ সহি পারুনি পিলাটি বেড়ে মো বউ আখিরে কলা পটি গোড়ে দৌড়ি বাঁধি মতে অনাথ করে ছাড়ি চালিগলা 20 ବର୍ଷ ହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାଯାବର ଥିଲା ଆଜି ବାପା ମିଳିଲେ ମା ମିଳିଲା ହେଲେ ପରିଚୟ ଦେଇ ପାରୁନି ଏପଟେ ମେନ୍ ସାହେବ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରି ମୋତେ ବାହା ହେବେ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବାହା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ କ'ଣ କରିବି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦୟା କର ଦୟା କର আবে জগা তু ଜଗା আবে তু কোন এটাকু বাট ভুলরে পড়ি আইলু না কোন বে କଥା କ'ଣ କି ମଉସା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ বাপ্পা ଆମ ସାନ ଭାଇର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଶୁଣ କଥାରେ ନାଇଁ ମୂଳକ ମାଇବ ନାଇଁ ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ ସେ କଥା ନୁହେଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ପୁଅ ହବାକୁ ହେଲେ ଘରର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ମଉସା ମାଲିକକୁ କହି ମୋତେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ 3 ଲକ୍ଷ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେୟ ବୋଲିବେ ତାହା ନହେଲେ ମୋ ବାପାଟା ମରିଯିବେ ମଉସା
मो भाईर फॉर्म फिलअप ना ता जीवनटा नष्ट होई जीव हेले निज जीवन को नष्ट करने तते जाई टंका मिल अरे शुक्लाटारे किए क्या टंका देलानी ना आमे दबु अरे अपा एठी तो बेस आराम रे थिलु खाउतिलु पिउतिलु कुंभकर्ण पिरी सौतिलु स्वातु भलरे थिलु आमे भी भलरे थिलु आउ से राजरानी माधव महापात्र झियो तते की पाठ पढ़ेला जे सफल पुरुष हवा पाए आम बोली सफल पुरुष को छाड़ी चली गलु ओणी बदनाम गली को कहीं आसीचु एठी कहा को बदनाम कर जानी केवल कामर मिल मिले पारिबो न पारिले सेता बाटरे चली जबो टिके रुहंतु मौसा कपाई मते की काम करबा पड़िबो मालिक डॉक्टर ता तो कोइची धरी ऑपरेशन कर कोरोना टंका पाई मत तोर मोर संपर्क जेउटी से सही कामटा सेहिटी आरंभ हो मोर सीधा कथा जो झीटा पाई मो भाई बोलती तोर मोर संपर्क शेष होती से माधव महापात्र झील बना मोर ओ मीनो केतन महापुर जतिरे गौड़ गाई करे हम पेटा दिला विरोधी दिव मो बेस्ता हेले तेले भगवान सैले अभिशाप देले सारा हमर राता राती विधायक हेई गले आउ सेते बेले गाई चरौतले एबे मनीष चरौतले सेते बेले खणी बिकुतली रास्ता बिकुतली नई बिकुतली जंगल बिकुतली राज्य बिकुची आउ जो झीटा पाई मो भाई मरुची ता ठारू प्रतिशोध नहीं पारिबिनी अरे सेटा मते केते हट करी जानिछु ता झियो को उठे आनी ता बापा को गोटे शिक्षा दबा को अच्छा बापा कथा तो सुनिलु तू कोन से मोनालिसा को उठेई आनिबो कि नाही कहलु मरी गले भी पारिबिनी आही की पारिबने से झियो सहित तोर संपर्क मानविकतार संपर्क कहीं से झील आज मत भल मनीष हवा बाट देखे अंधार रास्ता चलुवा बेले सी मत आखि देखे जीवन में मुझे भी कलंक आंकी दे पारि मालिक केबे भी नुह चाहिए ताको गोटिए दिन कलंक गाधे मनालिसा देहर जी हाथ देदेव हाथटा को काटी पंगु सजाई देखे से मनालिसा देहर जी हाथ देदेव पाटी देदेव पार्टी मु जीभटा को उपाड़ी आनिबी से मनालिसा को जी खराब झील बोली मत कहीदेव ता डणाटा को मु ओल्लई आनिबी मालिक तते गोटिए भी टंका मिलबरे डर मत डर मालिक दरकार नहीं तुम से टंका ओ जा रे पो घरे पहुंचना बड़ को देखिबो तो बापाटा मरी सारी का बापा नुहे मांगती ता भाई तो फॉर्म फिलअप करिला परी आत्महत्या कर देबो आत्महत्या करी एथि भाई तू दाई रहबो जगा तू दाई रही हाँ तू दाई रहिबो तू बंटी थाउ थाउ जते बळे से मन को मारी दउछु तोर विवेक दे धिक्कार करी कहबनी ए सब पाई तू दाई बोली अरे बापा ए के माधव महापात्र जे मोनालिसा तू तोते कोन जीवन बाटटा को बदलाई दब ना कोन बे आओ इने बका तते घृणा करिवो तू सारा भल पिलाटी बोली कथाटा को कल भलरे मानि देलु ना कौन हेले तो जगह जी था ना तार जीवटा को किसी ना काटी देता तो से बदमाश झीटा पाई तू तो बापा भाई को मारी देवा को बसी जगह मरी जीवा जगह
ମରିଯିବେ ତତେ ସାହାରା ଦେଇଥିବା ମାଙ୍କର ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ପଡ଼ିବ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଜଗା ଜଗା ଆରେ ବାପା ମଉସା ବୋଲି ଡାକ ମଉସା ଉପରେ ଭରସା କର ସେ ଝିଅର କିଛି ବି ହବନି ବେ ଚକ୍ଷୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମିଛ ଧମକ ବାସ୍ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ମୋ ଭାଇ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି କଲା କହ ସାଙ୍ଗ କାମ କରିପାରିବୁନି କି କହ କରିବୁନି ନା କହ ଜଗା କହ ଆମ କାମ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ କହ ଜଗା କହ ବେ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁନା ତୋ ବାପାଟା ଭଲ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ଆରେ ତୁ କହ ଚାହୁଁନୁ ତୋ ଭାଇଟା ଭଲ ପାଠ ପଢି ମଣିଷ ହେଉ ବୋଲି ଆରେ କହ ଜଗା କହ ଆମ ଆରେ କାମ କହ ବେ କରିବ କହ ବେ ହଁ ମୁଁ ରାଜି ରାଜି ମୁଁ କାହିଁକି ନା ମୋ ବୋଉ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ବାପା ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଦିଅ ବେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଟଙ୍କା ଆବେ ଦିଅ ବେ ଆବେ ନେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ମାନେ ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ଯାଉଛି ସେ ମୋନାଲିସାର ଯେମିତି କିଛି ବି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ ଆଉ ତାର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋ ନାଁଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଜଗା ଜଗା ଦାଦା ମୋ କିଏ ବିନା କେତା ନାମ ହାନ୍ତୁଡ଼ା ରାତିରେ କଉଡ଼ା ଏଠି ଫଡ଼ଫଡ଼ ହବୁ ତ ଦେହରୁ ଡଣାଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ ବୁଢ଼ା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନା ଅଛି ଏ ଜଗା ଦାଦାଟା ଗୋଟେ ଅମଣିଷରୁ ପଶୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ତା ସାମ୍ନାକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ମରିବ ବେ ଏ ଭାଇମାନେ ଆରେ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ ଆସ ଜଗା ଦାଦା ମୋ ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ଦଉଛି ଆରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଆରେ ମୋ ଡାକ କଣ ତମ କାନକୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ଆବେ ଡାକ 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 ଚିତ୍କାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ବେ ହେଲେ କେହି ଆସିବେନି କାହିଁକି ନା ଜଗା ଦାଦା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରିବେ ବେ ଆବେ ସେଦିନ ମୋ ମୋର ଏତେ କଥା ଶୁଣିଥିଲା ପରେ ଭାବିଥିଲି ତୋର କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ବୋଲି ହେଲେ ଏବେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ପଣିଆରୁ ଆହୁରି ଟପି ଯାଇଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ଏ ସମାଜ ଦାୟୀ ସମସ୍ତେ ରାବଣକୁ ରାମ ନୁହେଁ ରାମକୁ ରାବଣ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ରାମ ହେବି ତ ତା ପାଇଁ ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ ଦୁନିଆଟା ହୁଏତ କଳା ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏ ଦୁନିଆଟା କଳା ନୁହେଁ ଏବେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଅନୁସରଣ କରୁନୁ ଭୁଲ ଏକଦମ ଭୁଲ ଏ ସମାଜରେ ଧବଧବଳିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ବୁଲାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭଦ୍ର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଲୋ ଶଳା ସବୁ ଯାକ ନକଲି ଆଉ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କ'ଣ ଠିକ କରୁଛୁ ହେଇ ନେଲା ପରେ ମୋର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ଚାଲବେ ଦାଦା କୋଉଠୁ କହିଯା ଝିଅ କଥା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳୁଛି ଚାଲ କ'ଣ କହିଲୁ ବେ ବୁଢ଼ା এইটাকু তু সম্ভাଳିବୁ মারিদেবে 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 କିଛି କରନି তুমি
तू जदि मो सहित भलरे भलरे चलीजु ताले तो बापाटा को मु छाड़ी देबी और तू जदि मो सहित भलरे भलरे न जीवो ताले तो बापाटा को मु टुकुड़ा टुकुड़ा कर देबे। ओ भाई माने अरे के आस जोगा दादा मो झियो को उठे दे गला ए ताकू तुम उद्धार करो। अरे मो डाक तुम कान रे सुबुचे ना नहीं कौन करी मु ना पुलिस स्टेशन जीवी पुलिस बाबू दस तू बार कर दस तू मोर कर एथर तो काम कर आसुची माने आसुची तो पाखरे मोर काम सब सरीला बे चल फट तनो महाकुड़ो जातिरे गौड़ चढ़ई बाम पेशा थिले हीरो बिजु बाम बेउस्ता थिला। अरे भगवान अभिशाप देदेले सारा आमर विधायक हो गई सार चारिआडे खातिर बढ़िला सार परिवार आसी भुवनेश्वर रहिले तापरे वो भाई महादेव तो मने मने प्रेम गला तू ता प्रेम को अस्वीकार एमिति के ताप मारिलो ताप ओ भाईटा मरी गला कहीं कि बे कौन से तो भाई यज्ञ नथिला ना तू स्वर्गर अपचरी देखो जोर जबरदस्ती कहीं क्या केबे प्रेम करेनी ओ किंतु तते आज जोर जबरदस्त प्रेम करी मो देखिबे ये कौन मोर करिबो अरे आबे हमरा बदनाम हो जिबे झियो को छाड़ी दियो सर अपन से झियो को छाड़ी दियो तू मु तो बापा को कथा दे आसी सो सलामत ता झियो को फेरे आनी अपन मो कथा रखन सर अपन मो कथा रखन तू अपन झियोटा को 8-10 अथरा रेप करंतु अबे ए कुकुरो एक तो कहिया परपुरो तोर बर्ती कथा टिके मने पड़िलानी छी तो बड़ी पुलिस ऑफिसर मोर एक तो सुनि ना पड़े तो मोक मते छेपा पके उठा अबे छेपा सब इंस्पेक्टर महेश महापात्र अरे मोनालिसा को सुरक्षित अवस्था नवा गुप्ता हो ना यस सर अरे बुढ़ा महंती एई हतका मो भाई रो गाल रे थप्पड़ मारथिला ना ए महेश महापात्र सर हतका भारी कहलिया है जी रे कहलिया खरा परी आउ से कहलिया खरा रे मते बुलिबाकू भारी मजा लगे
ता घरे पहुंचे दे ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ମାରିଦେବା ଉଚିତ ନହେଲେ କଥାଟା ଯଦି ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ ନାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନାଇଁ এইটা মরিগলে মো প্রতিশোধটা অদা রইଯିବ মো ভাই থরে মরিছে এইটা বঞ্চিଥିବା পর্যন্ত মরিব कहीं ना तो मो भाई को मो ठारू छड़े नहीं छु जीवन अधिक भल पाउथबो मो सानो भाई को तो मृत्यु दंड दे तो अपराधर विचार करी मु तते दंड सुनाउछि जे आज ठारू तो कहानी कांदिबो आखि लुचेई दुनिया में तुलसी दुनिया में गंगा तुलसी लगे जीवन विधायक मीनाकेतन फार्म हाउस रे जहा सब घटी गला ताकू तो कहानी भाभी भूली जीवु नहले निजे तो बदनाम हबो बदनाम रो बोझ को सही न पारी तो बापाटा भी मरी जीव आगरे ब्यूटी पार्लर सहजड़े केश को सजाड़ी दबु हुंची जाइथिबा टिकिल को ठीक करी देबु आखिर लोह को पोछि नहीं बॉडी रे बॉडी स्प्रे पकाई देले तू जो सत्य को सही सत्य
ଜଲ୍ଦି ଆସ ବିକୁଇ ତମ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛି ସେଦିନ ଆଣିଥିଲି ହେଲେ ମାଧୁରୀ ଦେଖିଦେଲା ଯେ ସେଇଟା ନେଇ ସେ ଚାଲିଗଲା ମାଧୁରୀ ସିଏ ପୁଣି କିଏ? ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ମ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ ସେ ବି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କଣ ହେଲା? ସିଏ ବି ତମକୁ ଭଲ ପାଏ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା ଯାଉନି ତମେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ତମ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାତିରେ ମୁଁ 8-10 ଥର ବାଥରୁମ୍ ଯାଉଛି ବାଥରୁମ୍ ଯାଉଛ? ହେଲେ କାହିଁକି? ସେ କଥା କଣ ଫୋନରେ କହିହବ ବୁଝାମୂଳେ କଣ କରୁଛ ମ ଏ ଦେଖିକି ବସିବ ବର୍ଷା ଦିନ ନା ବେଙ୍ଗ ବୁଲୁଥିବେ ପଶିଯିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ସରିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ମୁଁ ବାମ ପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କାହିଁ ତମକୁ ତ ମୁଁ କୋଉଠି ପାଉନି ମୁଁ ପରା ଏଇଠି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ତମେ କୋଉ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛ ମୁଁ ବ୍ଲୁ କଲର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛ ଆଉ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିଛି। ଶଳା ଝିଅଟା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଉଛି ବେ ଏଇଟା ନାହିଁ ତ ଦେଖିବା ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିଛି ନା ନାହିଁ ଭଦ୍ର ଚୋର କୋଉଠିକାର ମୋ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ଚୋରି କରୁଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ଚୋର ନୁହଁ ମୁଁ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରେନି ଆଚ୍ଛା ତମେ ମଲ୍ଲିକା ନା ଓ ୟା ଆଇ ଏମ୍ ମଲ୍ଲିକା। ୟା ତମ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛି What is this? This is a bra ଅବଦଲୋପ ଶଳା ମାରିକି ମୋ ଗାଲ ଲାଲ କରିଦେଲା ଶଳା ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିକି ଦେବି ମାଡ଼ ଖାଇବି ମାଇଲା କାହିଁକି ବେ ଆଜି ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିବି ଶଳା ହବ ତ ହବ ନହେଲେ ମୋବାଇଲ ପ୍ରେମ ବନ୍ଦ ଡାର୍ଲିଂ କୋଉଠି ମୁଁ ଏଇ ଚାର୍ଜ କରୁଛି। କ'ଣ ଚାର୍ଜ କରୁଥିଲ ମ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଟିକେ ଲୋ ଦେଖେଇଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାର୍ଜ କରୁଛି। ତମର ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ସବୁବେଳେ ଲ ରହିଲା ଆଚ୍ଛା ତମେ କୋଉଠି? ଏ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବନେଇଲ ପୁରା ସିମେଣ୍ଟ ସଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇକି ଯାଇଛି ତା ପଛପଟକୁ ମୁହଁ କରି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ହଉ ମୁଁ 2 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଜଲ୍ଦି ଆସ ଶଳା ମୋବାଇଲ ପ୍ରେମ ଏତେ ସାଙ୍ଗାତି ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଆଜି ଯେ ଆସୁ ସବୁ କଥା ଫାଇନାଲ କରି ଫାଇନାଲ କ'ଣ ମ ଆଗ ବାହାଘର ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ କରିବି ତାପରେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା ହାଏ ହାଏ ନାତାଲି, ତୁ ଏ ପାର୍କରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏ ମାନୁ ଭାଇ ତୁ ଏ ବାଇକରେ କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ତୋ ମାଉସୀ ଝିଅ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା? ଦେଖା ହେଲା ତୋ ମାଉସୀ ଝିଅ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଥିଲା? ମୋ ପାଇଁ ଜାଣିଲା ତତେ କାହିଁ ଦେଖେଇବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଯିବୁ ଯଦି ଚା ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏ ରୁହ ମ କ'ଣ କରୁଛ ବେ? ନାଇଁ କଣ କଲୁ? ରେ
मु मो माउसी झील को देखा करिया आसली बे तू तो माउसी जी कौन आंची में तो माउसी जी मो बा जानला तते कहीं देखेबे देखाबे देखाबे ए मनु भाई ताको देखेई दियो ना ना ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି ସେ ଭାବିବେ ନାଇଁ ମଲ୍ଲିକା ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ସେଇଟା ଭାରି ଅଡୁଆ ଜିନିଷଟା आबे सला एगुडी कसला नांदियारे फ्रीरे मिलुची तो माउसी झियो तो पायाली एगुडी का सब तू कॉल करू बे मु पिंदीबे तू पिंदिबो सला या भीतर कोन तरह लिंग परिवर्तन करि देलु ना ନାଇଁ कॉल ନାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ଆଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ए मनु भाई तुम माउसी जिया तते एगड सब भूल दे दे तू एगड सब मते दे दे मोर फाटी जाई तेरा फाटी जाईची अबे सला तोर मास को केते तोर फाटुची बे जाके फाटुची बेंडे से कन्ना बिडी दउनु तमर सेतरे कोन अछि ए मना एना दे दे କୋଉଟା ବେ दे दे ନାଇଁ ବେ ଦେବିନି दे तू दबुनी तो ଦେବିନି सार को जाई कोई ସାଙ୍ଗ ଯାଇ କଣ୍ଟା କହିବୁ ବେ सार को जाई कोई भी माता लिया मनुआ ए पार्क रे डारे ना रे ମିଛ କଥା मिच्छा डाले माता ले डाले मनुआ ते पार्क काई की डाकी देला बे मनु भाई मते ए झियो पिलाटा को पार्क को डाकी ता संगरे हा करछु ए कथा कहि देबी ନାଇଁ ନାଇଁ ନେ रे नु मेरा ने माता ले ए बतन चालू ने कर कर के गेलो ତୋଳ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ବେ सोला से दिन आनी माताली नहीं गला आज भी आनी माताली नहीं गला सोला एते दामिकिया जिनस पिंधिया मो मल्लिका भाग्यर नहीं हे प्रभु आज मु मां सुना देवी को ठाकी रखी मु तुमको आज स्त्री रूप में ग्रहण कली
अरे बाबा तमें एमती रागुच कहीं कहल हेटी अनेल बापा भल ही आसिया परे जो 50,000 टका देइतिले से टंकाटा पुणे से टोका देइतिला। अच्छा अरे कईटा दिन तांका मन नहीं चलियो पड़ियो ना। मो कथा मानो अरे जाओ कोन बोले रोसे कर दो ना मो रोसे कर पाइबे से 50,000 टका देनी को महापुण्य को देछि जे ताका जो तो टंका हे बाबा अरे कौन ता छोड़ा तमे काली मते पे चो बोले किसी भी मो सहित करछ ना मो देह तो भारी दरद मो से जमर पारिबिनी। अरे यही कथा टिके घसी मोड़ी देले आपे आपे भले हो जिवो। अरे आसो
ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହବ। ସତେ ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ତମେ କଣ ମତେ ମୋ ଦେହ ତ ଚିପି ଦେଇ ପାପରେ ଗାଧେଇ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା କଣ ଯେ? ମାନେଟା একথা যখন তো বাপা বউ জানিবে, আরে বাপরে বাপ, সে মতে নিন্দা অপবাদ পতি পকাইবে। ও সে কেই জানিবে যে? না না, সে সব ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜମା ବି ହେଇପାରେ। ମୋ କଥା ରଖିବନି? କାହିଁ କହିଲି ବ୍ର? ଆରେ ଆସ। ନା ଜମା ନୁହଁ। ଆଇଡିଆ, ସେ ଜଗନ ହିଁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଘୋଷିବ। ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମନ୍ଦ ନୁହଁ। କୁହ। ଏ ଯୁଗ ଏଡ଼ା ଆସିଲ। ଆରେ ମତେ ଡାକିଲୁ? ଡାକିଲୁ କଣ କହୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲେ କହିପାରୁନୁ? ଶୁଣ, ମୀରାର ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି, ଚଲୁ ତାକୁ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଦେବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ପୁରାଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ବଦଳିଯିବ, ଅଲଟିଯିବ ପୃଥିବୀ। ଏ ଆକାଶର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଡ଼େ ହେଇ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେବ। আবে কেতে ভাও দেখুଛୁ বে, ততে কুহালা গোড় ঘষবলে, গোড় ঘষিব, তা নহলে କଣ ମାରିବ? ଦେଖ ବୋଉମା, ସତରେ ହଉ କି ମିଛରେ ହଉ, ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ଭାଇ ବୋଉ ଦେଢ଼ଶୁର ଆସନରେ ବସେଇ ସାରିଛି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ତମେ କି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ କେବେ ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି ବୋଉମା। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ତ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିବା କଥା କହି ତମେ ତ ପାପ ଅର୍ଜନ କଲ। ଶେଷରେ ମତେ ବି ମହାପାପରେ ଭାଗିଦାର କରିଦେଲ ବୋଉମା, ମତେ ବି ମହାପାପରେ ଭାଗିଦାର କରିଦେଲ। କହିଲି ନା, ମୀରାର ଯାଇ ଗୋଡ଼ ଘଷ, ତା ନହେଲେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତତେ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମୁଖ ପାଲଟି ଗଲୁ କେମିତି? ବାବା ଆରେ କୁଳାଙ୍ଗର, ଜଗା ହେଉଛି ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେଢ଼ଶୁର। ଭାଇ ବୋଉ ଦେଢ଼ଶୁର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ବଡ଼ ଦେବର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ପରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାପା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମେଡିକାଲ ଫେରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରାପୁରି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତାଛଡ଼ା ବଳଭଦ୍ର ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାଇ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ। ତାଛଡ଼ା ଇଏ ଆମ କୁଳର ନା ରକ୍ତର ଯାଇଛୁ କଣ ବଡ଼ ଘଟଣା। ଦେଢ଼ଶୁର ନାଁ ଯୋଉ ଡାକୁଛ, ଧର୍ମ ସହିବନି ତମକୁ। କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛ? ତମେ ଗୋଟେ ବାପ? ଆରେ ଭଗବାନ ସମାନ ବାପା ଉପରକୁ ତୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବୁ? ଆରେ ଯା 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 ଯା, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବୁ, ଯା। ଚିତ୍ତଣିଆ କଥା ଛାଡ଼ି ଯାଇ ମୀରାର ଗୋଡ଼ ଘଷ, ତା ନହେଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତତେ କିଏ କହୁଛି? ଚାଲିଯା କହୁଛି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଏ ମୀରା, ଆରେ ଠିଆ ହେଇକି କର, ଆରେ ଆସ। ମୋ ଭାଇଟା ପରା, ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯା ନା ରେ। ମୁଁ ବୋଉ ମାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷିବା ପାଇଁ ରାଜି। ନାଇଁ, ତୁ ବୋଉ ମାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷି ପାରିବୁ। ମନା କରନି ବାପା। ମୁଁ ଯଦି ବୋଉ ମାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନ ଘଷିବି ତାହେଲେ ଘରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ କରିବି। ତମେ କରିବ ସମାଧାନ? ହଁ, ମୁଁ କରିବି, କାରଣ ଏ ଘରର ମୁରବୀ ହେଉଛି ମୁଁ। ବୋହୂ, ତମକୁ ଯୋଉଦିନ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଥିଲି, ସେଦିନ ବେଦିରେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି, ତମକୁ ଏ ଘରେ ବୋହୂ ନୁହଁ, ଝିଅ କରି ରଖିବି। ଆଉ ଆଜି ଶ୍ୱଶୁର ହିସାବରେ କହୁନି ରେ ମା, ଆଜି ଗୋଟିଏ ବାପ ହିସାବରେ କହୁଛି। ଏ ଝିଅ, ଗୋଡ଼ ଦେଖା ଝିଅ, ମୁଁ ଘଷି ଦେବି। ଗୋଡ଼ ଦେଖା ଝିଅ, ମୁଁ ନା, ମୁଁ ଜିଦ୍ କରିଛୁ ମାନେ ଜଗା ହିଁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେବି ବୋହୁମା, ମୁଁ ଘଷି ଦେବି। ନାଇଁ, ନାଇଁ, ମନା କରନି ବାପା।
तमे किछि समय पाई तम आखिटा को तमे बंद कर दियो किछि समय पाई तम पाटीटा को तमे चुप कर दियो तमको मरण याल कोण बे अबे गलु जा घोड़ा घुसिबु अबे जा बे पूजा करवा उचित कहीं से तुम देवता ए जगह जदि तुम स्वामी की साहाय्य कर था ताहले तुम अयोग्य स्वामीटा टंका पाई प्रति छकरे बंधा खाईता गोटे पर पुटा तमे हमको कदर्य कथा कहि पारुछ थाओ जगह को पर कही तू आते निजर हवा को चेष्टा करना अभी बुझी पारुनी अब भाई किए पर आ किए निज आमे भी ठीक भाभी पारुछु आमे का पाई एठी पर आमे भी जानि साइलोन पाटी चुप काहे कि ना तम भली संस्कारहीन बहुटू मु पदुटिए कथा शुणा को चाहे ना सावधान कर दूची तुमको भविष्य में जमी कथार पुनरावृत्ति न हुए मो भाईटा परा तू घर छाड़ी जाना रे अबे मो रास्ता छाड़ बे अबे मो रास्ता तो मोर शांति अरे पाइलो तो सरल हबार फलटा अम्बटा जेते खट्टा हेले भी मु ताकू सही जीवी लब हेले मु बंची था बापा का देहरे टिके भी कलंक लागिबा को देबिनी लब टिके भी न बो मानो ए छियो की ये बहु बेसर तो संग रासे चे कोन पाई बो ये होची मीनाक्षी मीनाक्षी दन महाकुड़ को सानो बहु आज मु ताकू मंदिर विवाह करिछि कथा कहवा को तो टिया लाज लागले हमें बुढ़ा बुढ़ी दीटा बोलती था तू शेषरा गोटे स्त्री को धरी घर को चली आसिले ठीक करछि से बड़ा करि थाता ता बड़ी असत्य को पाई तबे कोन भलो पात्री के ठीक करि पारि थातो ठीक कहि ममता
ठीक कहिଛ ତମେ ठीक कहिଛ ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରି କାମ କରିବା ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ହିସାବ ନିକାଶ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନି ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର ହିସାବ ନିକାଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ପିଲାମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ ସେମାନେ ସେ କଥା ବାପା ମା ଜାଣିବେନି ଆଉ ବୁଢ଼ା ବାପାଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଉଛି ମାନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ଏ କଥା ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ମମତା ଯୁଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ ଯାହାର କି କ୍ଷମା ନାହିଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବଡ଼ ପଣିଆ ଅଛି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ବୋଉ କଲେଜରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୀନାକ୍ଷୀକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେଇଥିଲି ହେଲେ ସେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା ହଠାତ୍ ପାର୍କରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତା ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ମନା କରିପାରିଲିନି ଲୋ ବୋଉ ମନା କରିପାରିଲିନି ଆଉ ଆଜି ମା ସୁନାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ବିବାହ କରି ଘରକୁ ହଁ ଘରକୁ ଯାଇ କଥା ପକେଇ ଆମର ଯଦି ବାହାଘର ହୋଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିନଥାନ୍ତୁ ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେବେନି ଜାଣି ଆମେ ହଠାତ୍ ବାହା ହେଇକି ପଡ଼ିଲୁ ଆରେ ଯଦି ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲ ତାହେଲେ ବାହାର ଯାଇ କୋଉଠି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ରହିଲନି ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସୁଥିଲ ଦେଖ ବାପା ବୋଉ କେମିତି ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାର ଯିବାକୁ କହୁଛି ଦେଖ ବାପା तो वो जहाँ कहूँ ठीक कहूँ तुम भाई पुआ मैंने बापा माँ गोटे गोटे अभिशाप अरे मो घर शीघ्र बाहर जा कहूँ शीघ्र बाहर जा नहीं से दी जण घरे रहिबे अरे वो पचारुची ए निष्पत्ति नवा पाई तू किए बड़ पुओ माँ बापा एमाने बुढ़ा बुढ़ी हे सारिबा परे घरर सब निष्पत्ति बड़ पुओ नै थाए लबो आ तू जते बेले मते आज घरे बड़ पुओ आसन रे बसई सारिछु ताले निष्पत्ति नेबारु तू मते वंचित करूछु काहे की चका मो निष्पत्ति ए दी जण घरे रहिबे चका तमकु मरण ठीक अच्छे ममता ताकू जदि आमे बुढ़ा बुढ़ी दीटा बड़ पुआ आसन रे बसई सारिचे ता निष्पत्ति को मानि नेबाकू आमको बाध्य आस ममता पुओ बो को बंधापना करी घर भीतर को नबा चलो चलो व्यस्त हबार किछि नाई रे मानस व्यस्त हबार किछि नाई जेते पर्यंत मु बंचिछि तो जीवन रथटा जोठी माटी तले पत्ती हेई जीवो सेठी मु आंठेई सही जाई तो जीवन रथटा को मु आगो को गड़ेई नेबी रे मानस आगो को गड़ेई नेबी ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ଆଉ ଆଜି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛି रे मानस कौन ଭାଇ ନିଜ ମା ପେଟର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବାନି ଭାଇ ମୋ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛ ଭାଇ ଦାନବୀର କନ୍ୟା ସାଜି ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ରହି ତମେ ଏ ଘରଟାକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛ तुमको पूजा करने मो पाखे उपचार नहीं तुमको धन्यवाद देवा मो पाखे भाषा नहीं तुमको साइज रखा मो पाखे हृदय भी नहीं भाई मुझे कहबी आज आज जदि तुम मो पाखे न था मो कहानी कांद आखि लुचे
पाखर एत सब प्रशंसा शुणी सारा पर आपण को मोर गोटे मुंडिया मारिबा को इच्छा होची। ନାଇଁ ମେନ୍ ସାହେବ ନାଇଁ अरे अरे अरे, जिते जा हेले भी आपण पर मोर देढ़सुर ସେସବୁର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମେନ୍ ସାହେବ। ମେନ୍ ସାହେବ नो आंसर नो नमो बोली डाको कौन तमे कौन भाबिଛ तुम सान भाई को प्रेम करी बाई भाई घर को बो करबा भाई आसी ना 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 मु एठिकी आसीची केवल तुम ठारू प्रतिशोध दबा भाई सेदिन मु तुम कहि दिल बसर प्रेम को फांकी दे अर्जुन ग्रहण सार्जी दिले ठीक समिति मु तुमको ग्रहण कराई देबे यस वेट द लास्ट रिजल्ट कहीं मैं जिते दिन पछे मो प्रेम को स्वीकार न करछो सेते दिन पर्यंत तमे जळिबो तम सारो भाई जळिबे आउ जळैबी मो यस ନାହିଁ ବୋହୁ ମା ନାହିଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ବିତୁଷ୍ଟାରେ ଗୋଇଠା ମାର ଘୃଣାରେ ଛେପ ପକାଅ ହେଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇର କିଛି କ୍ଷତି କରନି ବୋହୁ ମା ମୁଁ ତମକୁ ନେଉରା ହେଉଛି ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ଏମିତି ଦିନ ରାତି ବସି ମନ ଦୁଃଖରେ ମଦ ପିଇ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦିଦି କୋଳ ଆଉ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ସାର୍। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝୁନି ହେଲେ ମନଟା ମୋର ମାନୁନି ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କୋଳେଇ କାଖେଇ ମଣିଷ କରିଥିଲି ହେଲେ ଶେଷରେ ମୋ ମନିଟା ଗୋଟିଏ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡର ଘରର ବୋହୂ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଗୁଳି କରି ଉଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଏଥିରେ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦିଦିର କିଛି ଦୋଷ ଗୋଟେ ବାଜି ଟୋକାକୁ ଭଲ ପାଇ ତାକୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯିବ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ କିଛି କେ ଅଛି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଲାଗୁଛି ମୀନାକ୍ଷୀ ଦିଦି କି କେହି ଗୁଳି ତାତ୍ରିକା କରିଦେଇ ନାହାନ୍ତି ତ। ମତେ ସାର୍ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି। ସାରେ ସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଆସିଲାନି। ମୋନାଲିସା ଆରେ ସେ ପୁଣି ଏଠି କାହିଁକି ଆସୁଛି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା? ହଁ ଯେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ମୋତେ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟାର ନାଁ ମତେ କହ ତାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହା କରିବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୟବିଧତା ମୀନକେତନ ବାବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ସାର୍ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ସାର୍ ପରା ଆମର ନ୍ୟାୟର ଅବତାର। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ମା କିଏ ସେଇ ଟୁକା ତତେ ଏମିତି ଗଣେଶ ମାର୍କା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି? ନାଟା କ'ଣ ନିହାତି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆରେ ନ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଅପରାଧୀ ଜଣକ କିଏ? ସେ ଅପରାଧୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତୁ ସେ ଟୋକାର ନାଁ କହୁଛୁ ନା ଦିଗ ଚିହ୍ନଉଛୁ? ଏ ମୋନାଲିସା ମୋକୁ ହାତ ବଢ଼େଇବାର ମାନେ? ମୁଁ ଆଜି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି
ଦେଖନ୍ତୁ 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 ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ହସ ମହେଶ ହସ ମହାନ୍ତି ମିଛ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ମିଛ ଏ ଝିଅଟା ଏ ଛୁଆଟା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ହବ ଆଚ୍ଛା ମହାତେ ମହାତେ ଆଜ୍ଞା। ପିଲାଟା ତ ତା ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସେ ସାରଙ୍କର ପିଲା ନୁହଁ ବୋଲି ଏଥିରେ ଜାଣିବାର କ'ଣ ଅଛି ସାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ ତମେ ଠିକ କହିଛ ମହାନ୍ତି ତମେ ଠିକ କହିଛ ଆରେ ତମେ ଦେଖୁନ ମୋ ବାହାଘର ହେଇ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଏବେ ପରା ପିଲା ହେଲା ମାଡର ଜୋର ନାହିଁ ହଁ ଠିକ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିବାହ ହେବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କୁକୁର ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ଆଉ ଆମର ସାର ନେତା ବୋଲେ ଆରେ ଶଳାଟି ମୁଁ ଅଣ୍ଡିରା ବୋଲି ସିନା ଏକା ତରକେ ଗର୍ଭବତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ସେଦିନ ସମ୍ପର୍କର ସୃଷ୍ଟି ତାହେଲେ ତ ବଢିଆ ହେଲା ତୁ ମା ହେଇଗଲୁ ମୋ ବାପା ହେଇଗଲୁ ସେଦିନ ତମେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେ ଅବିଚାର କରିଛ ତମେ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅ କଣ କହିଲୁ ଆରେ ମହେଶ ଏ ମହାନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଆରେ ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସଚେତା ଦେବି କି ଏ ସହରରେ ଯେତେକ କୁଆରୀ ମା ହୁଅନ୍ତି ସବୁ ପୁରା ମୋ ଦୟାରୁ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ତାମାନେ ସହରଟାକୁ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବନେଇ ଦେବି ନା କ ନାଇଁ ଦେଖ ଆବେ ବାହାର ବେଠୁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ମୁଁ କଳଙ୍କରେ ପୋତି ହେଇଯିବି ଏକଥା ମୋ ବାପା ଜାଣିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ଆମେ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ନିନ୍ଦା କଳଙ୍କରେ ପତି ହେଇ ପଡ ଆଉ ତୋ ବାପାଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦଉ ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧର ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପଡ଼ିବ ଏ ମହେଶ ସାର୍ ଏ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆବେ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ବେ ନାଇଁ ତମେ ଥାଉ ମୁଁ ଏଠୁ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲିଯିବି ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମନେ ରଖ ମୀନ କେତନ ମହାକୁଡ଼ ଏ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମ ଦେବି ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ତମେ ହଉଛ ଆର ବାପା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତମେ ଆଉ ବିଧାୟକ ହିଁ ରହିବନି ମାମୁଲି ଗାଈ ଚରାଉଥିବ ଗୋଟେ ଗୌଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋନାଲିସାର ତମ ପ୍ରତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହୁ ସାର୍ ସାର୍ କହିବେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବେଶ୍ୟା ପଦବୀରେ ହାଲତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ନାଇଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନାଇଁ ସେଇଟା ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି ତେଣୁ ତା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ଓ ଇନକେତନ ମହାଙ୍କୁଡ଼